Esta ruta nos anos 60 era utilizada para fazer o tráfico de mercadorias como café, álcool e cigarros. So here in the front of us we have this smuggling cave. That cave on the 60s was used for the traffic of merchandising like coffee, cigarettes and alcohol. D'ici avant, nous avons les grottes de contrebande. Les grottes de contrebande au passé se utilisaient pour le trafic de marchandises comme café, alcool et cigarettes.